Eref tole kulam amasa pirki avon ilapau aban pazom kilewen ipirki avon la duhi leilu nishma Itir ben Chaviva, Saul ben Abraham, Machir ben Abraham, Avishai ben Abraham, Chazon Israel ben David, Sule Amir ben Abraham, leilu nishma amon hagaw topsane nakila dintin Baruch Hashem amasa Perek Rishon chapter 1 na Mishnah 11 san Mishnah yud alef san hila tawin tu ni Perek Rishon Mishnah yud ben zomleuhen Mishnah ita sehi Hilal ve Shamai kiblu mehem Hilal to Shamain amho akoni anikisan vine heti kuya kon anikisan ho mita Hilal Shamai Samaya le aftalon student hone hi yaso samaya le aftalon amho akona Hilal ve Shamain tora anikisan ho hi Hilal omel Hilal hirita se Havei mitalmidav shel Aaron Ohev shalom verodev shalom Ohev en abriyut umikarvan la Torah Hilal ini ta sehi Aaron seinungsu higu binlang samna ngailu binlang samna dal binlang sim tirau si hasim tilsimau si ngailu nanai binlang Torah in kainai bineti lekhabu Gilgulay ni Shamo kiti lekhabu khan Rabbeinu Ezaria mepano ina lekhabu anazit na atsu isi lekhabu asu itana sehi Hilalin tu sung pirkia bo na ipidinga Aaron seinungzui tibanga Aaron seinungzui hidi eta seyam itaile Hilal to Aaron hi amani hi sores ekhat hong kipana haga hune kipana khat hong kipana ko maneti yasu Hilalin Aaron seinu anmanu zui hidi atan seipasu amani alaga hong kipana khat heta Rabbeinu Ezra mepano ihita sona sehi Aile ipiese Hilalin Havei mitalmidav shel Aaron seinungzu hikigu vineti lekhabu avod Israel in question doa isi ichungsa hi question doa ipidi dana Hilalin Aaron seinungzu hiding heta ansima sadaidem dan su hita seitehi Aaron in chamna ngai lut banga Aaron chamna nadal banga no chamna ngai lo chamna dal vineti thehi ipidi dana ipidinga havai mitalmidav shel Aaron seinungzu hide tan se masat hamitai le ilchina pin azu mi khanin ita sei the heti kaibang chamna siding chamna ngai lu de ke ading ai pui ai esu kei kiti milung tong ke hin ke adinga katewa ke hin apasu chamna ngai lu chamna lang to kisam ke ai puin ya su chua ke kinai poi ta min khan an gyal the heti ya su Hilal hunga ipian se havai mitalmidav shel Aaron seinungzu hibere tisun ipi hilum hai Aaron ong apena ama pen pisu apen pia minun nem ailol mi pha mi kitu mane di poiti ai so Aaron hi kuite mi ti aile kohanim ho thempute ativiu amote wa hina hi kafdanim milung tonga hiweti milung ni hiro milung tong hiu aba ipu Aaron en lungton panane kohanim te lungton panane ipu Aaron so alung tong nei alung ton wa nga su pie bole ipu Aaron in amida pa na to a om alung ton na pa na ama kisim panane panala ale lungni na pa hola cha ko na sungeli na pa kin ho misna ke se hon bori didan su pya me daile Hilalin havei talmidav shel Aaron seinungzui de ta seiba satpa se ipi hulo me daile ipu Aaron yong ahina pas milung tong na hiya yola om chanik sima chamna ngai lu ding chamna dal de ho amanan bol bonga su ai ho yong tu petera ilung tong me the hi ungle ilung tong na pa su kisi phana le ipu Aaron na bol bonga su bola le ium chan pa kisi phana misna kisi ho chamna ngai lu de chamna dal de pa he bore heti I hilum ji wa su misna Aaron seinungzui de ta an se heti itasu avod Israel lekhabu in hilchi na pi yasu ipiese misna in
Havai mitamidav shel Aharon ohev shalom berodev shalom ohev anabriot umikarban la Torah. Rabbeinu Ovadia bar Tunurain hilzin api avod de Rabbi Natan lekhabu akona la ale Mishnah kisay ipu Aharonin samna ngailut samna anadal samna mipiho na ngailut Torah anakay na itisu ipikisena ta hilzin api ipiyasay Rabbeinu Ovadia bar Tunurain hilzin api nasu ipu Aharonin mini kina amuting le ipina bolsya mitiay le agachiziin tekana Ruben le Shimon kina ayay le Ruben koma agachizi ale akina azawon ting le chun agachizi ale ipu Aharon su ipia gasay Ruben koma Ruben ngai ne Shimonin nachu ngai ana kina apisu alunu mo lein nang chu ngai dama thum num le singen alunu mo ma singeti tidan su nang to na kina apa kinu mo na nei pasu akisi mamain nang to kisamding adai mama eti tasu Ruben koma gasia Ruben koma semasu Simon koma gasai kijiati yas azini khoting le Ruben Simon akimuto ting le lakana su zawthu hi aiwa su zawthu aiwa su chamna dinga sei ya su chamna dinga zawthu sei palya ya su ipu Aharonin yesi thu asaya ko na su asing ting le Ruben Simon akimuto ting le chun khalakhan akina anona i khalakhan ngai dam ki thum tunum honda na kigelo na kaloi pai ho kisi akutia ngai dam thunum ya ta kigelo azin ko ki muto ting le amanu su ade ki ngai lu ki zion tai ti hita chu mi pi masanga chamna pa anangai lu chamna pa na dal heti ya chara beinu Ovadia bar Tura hilchina pi be ki na le ipia se Mishnah kisay pa ohev na briot mipiho na ngailu de ti pasu ipi iti hilchin ape kiesya haya yodia bi Adam siaval avera haya mitchaber imo umarelo panim sihuvo vaya oto Adam mitbayesh veomer ilu haya yodia tzadik ze maasai haraim kama haya mitrake mimeni umitoka haya khoze lamutab ipu Aharonin mipi angailu ne tipasu ipi kisena he kakating le mipi hoin chonsit na bolo amui aiwa ki mumolem sahi amuwa su ki mumolem sa ale mi pa ma na dadnam na phatphanam ta sefal panim ya fot hoidu mai ho sera ki hopi je he aki hopi ting le sun ami chonsit bolo sun agial vaile ipu Aharonin ama achosit bol chamu lo hi sawi iwa ipu Aharon amuhi yasa mon ipi geliwei ipu Aharonin ka chosit bol pa he anage anhenge le ahel lo ja hi ngai lu anhenge le ingai lu lo ding ke akor ki kang se di hi ida sumi piora gel wala amole moza chai wale chosit ako na bol zilo chosit akor ki kang se ji bai tiu ida si ipu Aharonin mi pin chosit a bol mo wanga chu ga pho sala ipra hi ta na bol ham ti lo kiat mo sa ta ngai lu ta ho isi ngai lu ta nungsit ta ho na ko na chu mi pi hoin za chana nei jiwa sa ko na chu chuwa nei ki chi ya sumis nai ipu Aharonin amara thilbol banga sumi pi no amanu suya chamna ngai lu ding chamna dal de ti mesikel avod meam lo e se hilsin hoi ta pia hilal tu sei pa hin ipu Aharon anungzu ya hilal tu sepa chamngai du dipa asedra sepa hin thilen ta hilnu be di ipiti ase ohev shalom ati chamngai du deng abana de rodev shalom chamnadal de heti chamngai du deng chamnadal de ipiti nga chamngai du dipa suma sa hai chamnadal di tu su mi khala kharke ka chamna pasik di ti ne khala kharke ka ki nga ke bauna elo ai le ki su mona elo ai le ke vadana mai le mani ka chamna sit di ti ne ele chi masanga su pide nga ohev shalom chamnai ngai lu de tan se idem hilsina pina chu iti phar mi khanin khala kharke ka chamna sit theiding rodev shalom chamna pa dala chamna pa mi ki ka sit theida mi ti ai le ama pa su ohev shalom
chamna ngai lu le bo mi pi anga chamna sip thei de ti ai la mi kha chu chamna ngai lu lo hi ai le mi pi anga chamna mi kina ana chamna sim go yong la sip thei lo de ti eti pha le khala ki ka chamna pa ki sim thei dam ni ti ai le ohev shalom chamna pa su ingai lu ingai lu ta ting le mi pi masanga chamna pa ki sim thei de ai la chamna pa ingai lu lo ai le chamna ya ki seng le ka na lo de abana ipti se ohev ana brio mi pi o se ngai lu de ti alina neo mi o se ngai lu ngai abana ipti se misna in umi karban la tora a na kai nai de ti amishna ipti nga chamna ngai lu ding chamna na dal ding mi pi na ngai lu de ti he asu ki chai le kilom tora na kai nai de tan se be ai dem a he so hil chin a chu mi chamna na ngai lu na chamna na dala mi pi na ngai lu na mi pi a chamna na si pa chu ipti nga mi pi na ngai lu na mi pi ma sa chamna si ha mi dai le amatara pa su mo se am na mo ngai lu de lo na ngai lu na pa su ipida na ngai lu na mi dai le umi karvan la tora ami pi o se na kai nai ba chon si na ko na mo na chon si bo na ko na da la sa ki boina ko na dala sa chamna tora alanga na kai nai thene ding ana bol ngai ti ya su mishna a chamna ngai lu ding chamna dal ding mi pi ngai lu di ti ama tara pa su phya mi tai le ingai lu pa ki lo ingai lu pa sun hi cha ko na chu ama tara di pen chu umi karvan la tora a kai nai de hi si pa su a target hi ya su bona I bothil bolo se chamna ai da lo si chu tora kai nai na dinga ngai ti isi chu mishna hil gu ita su hilelin mishna a hilui a mishna bana mishna yul gimel aban chale hen hu haya omel hilelin ta sei bekin hi negi shema avat sheme udla mosif yasef udla yalif ketala khayab dishtamesh betaga khalaf amishna pai arami pawakisena ifri de talointin ipikisena milchina velehan negid shama avat sheme rabainu ovodia baltunurain ipikisena negid shema avat sheme tisu mi sinimsak shemo lemiracho mitok selara verabanu Mera yovad shemo. Mera bono mekarevel ed baleya. Ipia say negi shema ave sheme diso. Mi khane min phatpa adal wala hiya le. Amin phatpa adal pasun asainale ama pasu akitaru sading ama pasu hu na pilu dheti. Tidan supya me tele mi khanin amain atukding ama level te tu lo tidan supya tele amadinga lo hilo min phatna pa lam kai ni pa atu wala hi ai le isi atu wal pasun isi lam kai pa manatu wal pasun min phatna atu wal pasun ami pasu aksena le ko usunga akita sading alu sade heti abana ipse hilelin udela musif yasef ati ipike sheina he mi seino musif alimodo yasu mi pip Masikiba lama vishkam ni talmudo udila mosif yasef kitisun piyese na mi khanen tora azil pasu nisha azil bebezing lawa atora azil pasu tamla homle sa achar sa ngahi jan su ukhra dingdan ku lo dehi athil zil pa azil belawa achar be sa lo hi ai le pts yasef athil zil pa yong anahi mil de heti Didan supaya mitera hilel ini hilnum na pauso tora izil ya ile tora zil pasu non stop ma izil teisana azil ding ni sila olola chargu de pya mitera izil be lawa ya ile tora zil pasu din ne khanai den dana izil be lawa didan ichi ina pasu izil be sa ipun be sa lo ya ile ichi ina anum pa yong su kiman sa de heti ichi su hilnum athum na hilel ipi hilnum be udela yalif ketala khaya ipia say nahi mi khanin alekha boy sale ako simleng seko mi say no lo me bisma se kholin mo mi khanin tora azil nari phana na ya tora pa ise phasunga cha zil lo hi ai le aphana nei ma amazil na to a bui lo hi tora zil phana nei ta hi
bui ta lo hi apu ya ele sun ipi bai lo diu ones ra khamana patre patu hi ai la bui lo tora zile phana nei tora zilo ya ile harai hu khayaf mita ama su thina tu re he ti thina to khayaf mita thina to ngai ipi se mishum sia tora hi khainu bi ore khia meinu ai se tora se ho hin hin tin hin nau isu in ko su sau na hin tin umi se no lo me tora kuila tora zilo chu akhma sikhi oto enma sikhi oto tora pasu ki hem khainu bi ore meinu hin nau to in khu su sau no su tora hi ya sa tora zilo ya ile ahin khu pa ahin sa na pa lo hi je asu piam tile khayaf mita ma sa thina tu ngai he ti ya si hilelin ipi hilu mai tele min khat a phat na nei su suna tidan chu phat on ai ai la phat no so si pi bol dei tora pa sil de tora pa sun pam ta ahin khu ahin rislation ahung na a ahin khu matara pa hin sa lo pa sun leisi tila in ko pas ahin sa lo pa hi lo ichilei sin ahin lo si chu tora si bo hi ya sa tora pa sun ahin ko pa in ko pi ale hinna pi a ahin ko su sau hi aina tora pa si lo ya ile ama sa thita bo ta ya si misna in khayaf mita ama su athita bo ngai ta iti chilaya le khabu avor isre ki le khabu a tu sim hoi ta pia gemara miske brakon samek alef amut bena camera antu sima pia isi camera pasu alekha buan sina atu sima su scan temple kisu zonu ya rom te ho ya rom te ho romaim te hoin a isre gama vain hop lai ho gezara na bol wale kuile tora zil tora mi pia tora hilhil khayab mita thare ta gezra anapiu thu na piu hiu tora zil phalo tora hil phalo kuile tora zil to tora hira ki munge ngai le thade ta gezra anabol hiu chilai pe ta su mi khan papus ben yuda ki ti khan juda mi khan num hi yuda chapa papus ki ti khan num yesimi pasu ni khan hong ngai le ipie muai rabi akiva in a student ho tora anahil amung ta hi amu phana pi se papus ben yudain akiva enata mitre mi pene malkhu didansu yavani adara romaim te hoin rom te hoin gezara kal akai kuile tora azir tora hileju thade tio atu se jone kicha lo na gezara kan kicha lo na nang tora mi pi nei nei rabi kiva repeat ya don bu nei papus ben yuda ngai ne papus ben yuda nutu sei pasu masal te kan na don ngeti ipia se masal api ale khalwai hi sial khat no me ti hechi sial pasu vadung na hung ya ile avadunga vadung la achun nga tam ta mu eti anga ho chu ipiti tawe mun khana thim lo hi zam le le dilan su nga ho su tuila ma chu ki cha ta hiu zam le hi mun khana ta thim lo hi Asia mu pa na chun sial chani pi se nga akoma nga te ho ipia ko na ni kisa na zam le ham ta do hi nga ho pi se we a ye su ipira ka zam le lo me ti ai le anzau khale mi pi mi khalin anzau khale le khan sa min tin iman khawe te mi nga ko na ka kisa ro he te mi khan in mar kha wa leran sewa i mar kha ka thi kha sa ka thi kha du ya su ka kisa ra ka zam le he ti ipia sai sialin kate hcc asane ki cha dai le ipira na ki cha lo khamona hung po do ve lang lai sinen lai golai no po do ve lang chela hin kai to no nup tan le khomote ti hitasu sialin nga ko ma request abori nga ho ni pia sai ve ke ho ge la nang gen sa sing pen ne hami tai le sual nang hi tipesh ela tipesh ata amanang gensa singmala gensa la angol pe ne heti ngai ne ti pi na se na mit ke ho tui ka hinna hoi lai ka hinna hoi tui la ka hinu ka hinna mun ke san wa ki sa ta ka jam le le wa ya le lai se ke hinna lo muna se ti nup ta ka len diu na ita sunga ho en sial adon buni isi masal pa chu rabi ki wa in papus ben uda ko ma se ngai ne papus ben da isi masal heti ani misal chu pha mi tai le nga su kuite a mi sil to khite ka hi
ibiami tel amisel te nga te kite ka nga te ho tuya hing hiu le ya hing lo tuya hing ho amisel te ahinaw su tuya hi tui pem te ahinaw su tui su pem te la tora hi nga te ho tui la hin bangwa amisel te hinaw su tora hi tora am lowai le nga te ho tui om lowa thi bangwa amisel te tora am lowai la thi sa ki ya su tui la nga te om pet wa ahinamun wa om pet wa ki cha ta om pet om le bon au mu chun pi va sa me te la amisel te ho hichila amo khang chu ba sa hi didan su pe mi tai la tora isil ki san wa I hon tora ki diwa tora isil ki san wa in kho pau sakana pi kok ne fer sakana den zala hi ai le nang na seidan chu tora pa je a tora da ha re na tina tora je lo re na tina tora mi lo de na tina tora pa ki diwa tora isil wa tora ihir ki san wa in kho den zala hi ai le I tora pa su da ha wa ai le nga ten tu ya da ha ta bo iti hing bo mong dina ida su papus ben yuda rabi ki ba ale to ni papus ben yuda no saidi telo rabi ki ba da la rabi ki ma no atora student to a hildi pa ta zom pai hi jom kha jawa rabi ki ba amat uta atora mi pi hil ja su amat uta zela ko ita jena pha chom kha jawa papus ben yuda yong zela anmat wa an ko ita aki se na rabi ki ba to papus ben yuda su zela ki muto ki non ele rabi ki aniwana thiding omata papus ben yuda yong rom te na tha diu rabi ki ba yong rom te na tha diu hi papus ben yuda in ipsa asre kha rabi akiva sinifasta al divrei tora oilo le papus sinifas al divrei betilim ipsa rabi akiva koma rabi akiva mi hampha na hi ati ipitinga rom te hoi nang hina man hei zela na koi hei tora hi thu him pa su nangin ami se ta tora him pa su mi pila na hilzi a tora ase ana ki man heti tu him pa mi pi na hilzi ana ki man hin mi hampha na ita na thia yong le pisa na thina tora mi anga hilzi a tora hilzi a thina to he mi na ti de mi hampha na heti ai la oilo papus peniuda papus ki tipa was mi am se heti ipisa thida mi tele man thailo devrim betile ma ki thade taiti rabi shlomo levenstein alekha buna muto khawol ki tile khabuna question le ta do hi a question do na papus beniuda tu sei chu ipi ki sei nam ti api rabi ki ba chu tora ase ki man mi am pa hi kaila man thailo ki thadi ta hi e mi am si kai tai ti ipyam devrim betilim man thailo ki ti pa su pi ki sei nam ta question ado hi gaw me vilna rabi eliau skoto igen elainu ama mina tirus an pe ahil sina pia papus peniuda and devrim betilim man thailo ki mangeti su ipyam man thailo ki ti su man thailo man thaina ipuit man thaina ki sei na ipuit man thailo na ki sei na lo ai su gemra me se tani na pe som lege na gemra hi ta ki sei hi khatwai hi rom te ho aleng pau senu achanu khane ki thani min kona tha me het lo hi ana thita hi esi leng pa senu aki tha het phana ba su ipia bolwai leng pa in agam sunga thu pi ale kui le ami se te ko man seita ami se te buina mu se ami se te ki mo hi yes ami se te ko ma se ya le pa in kachanu tha ang ki phun do lo wa ya le na bon wa na thigam de ti ita su le pa in thu pi ta gesera bota islai ta su ami se te la khat athat mi alang pe samo thai lo mai the ya jimi dang thai mai the le ami se te sunga thu pi dan ta amo la ki phon do la bona thiding am ta echelai pe ta su mi ni ki pi do han zau thu dan so ata helo ai wa ami se te hu do na ding ha chu ami se phaga wo se hu do na ding ha chu mi nu ki pi do na ama te ni chun lengpa ko ma lengpa na sanu su kai tha he ta ama nu ki pi do ne te ai wa ata ba ma ni tha helo la ami se te hu do ding jam ki pi do han esi aki on ki pi do te ni su kui ya me eti ai le u cha mi ni lulinus to papus heti papus beniuda in ami serte abona thiding pa hu do na in kho tu do hi ese in kho to da ami serte in kho haga hu do na ringa ain kho hu do na ringa ama in kho tu do pasu
devarim peteli mati heti Rabbi akiva tora akimang to tora ahil si akimat to sun ama in ami selte o set hina kon ahu do nadinga akimat pasu ate kaile ama pasu devarim peteli meheti man thailo heti na lai papus pen udai ipia mi taile ipidinga papus pen udan atabia man thailo tina iti man thailo ki ti thaiding ami setin khutam tahu do chula aye su pia mi taile hilchina apina bale khabu avor isra hilchina pina achu aye su pia mi taile tora su ami selte denga ihinnaw heti ihinnaw hi tidan su pia mi tele tasa ihin mai theyu thagawa ihinnaw su pia mi tele tora hi tora umlo yaile ami selte umlo hi tidan su ami selte ihin hinnaw hisle sena hinnaw ai ho kiu mi hinnaw le sena ami selte idin din naw tu ne chan gya khango se khasim tila ko na iman lo naw ipisi ami tele tora inei ji yo galu nai siu exala yo ami selte mang tha di lo hum kile kinu hiu ahina bang ba masanga na po do ahina bang kile tho to ipisi in isi pasun ipisi na tu ami tele tora pa in atu hi tora am lo ele ami selte anam mang tha di ipin ami selte anam pa tua ami selte ni se to sor khai be kaya mi tele tora asi heti ya so tora asi chu te ka ting le papus be ne da tasa mi hu do ta sun hagaw langa ami sete khai be kayam pa sa te ka le tabia devrim betile man thailo he tia se na heti ya su pe me te ipiding ipirkia bonin hilelin udila ya liv ketela khaya mi kharin pe me ta tora sile pha ne tora sil lo ya ile ama sa khaya mi ta thina tore te ipida se me te le tusima ko na su kichi itahi ayesu ami sete iti hinnaw sa tora hi tora ay kidilowa tora pa isilowa ile ayo sa tisata bang kita taasa may hi ami sete ihina pa so tora hi a tora amlowa ile ami sete su de kium dinna umlohi edina umlowa ile ami sete hagawa thi ile atita bang ya ile amisna to sepa tora mi kana azil le phana ne ya azil wa ile thi atita bang ita iti khayam bita ama so thina to nga yeti esipa su ki to yeti hidasu lekhabu abor Israel hilchina apihin abana pirki abana hilalin ipia zombe kine azombe kine udishtames betaga khala kuile ipigi seina udishtames betaga khala siwa seina he labainu oboda batur hilchina pina namishtames bekitira shel tora kiada namishtames bekela khala ve'avar min ha'olam ipia se mi khanin lebel ho aman sa tabunga mi khanang tora paloni lopina pa ama min thana dinga mana hi ile ama pasu leise na ko na ki paimang de ti hidasu hilchin na pi didan su pya me tele atora asil na pa ama atora lalu amuna pa atora ko na min thana pasu ipia bole ama min thana dinga hola ama phatsum na dinga ko aman sa ai ile leise na ko na ama pasu killer otapang hita ati hilchina da khana pi kinale distama betagra khalaf kitisun pi seina mitaile rabaino boda boltun rain kuile shema mi foras tulai khawa sung talo me te ya khetalo ora kuile shema mi foras se minti mangmang chu en lo khelek laulam haba ami serte sanvo muna khaulam ba sanvo nei poiti kiseina eti distames betaga kuile shema mi foras mangmang chu khalaf pemitele sanvo nei poiti hilchina heti hidachu Rabainu oboda baltuna hilchina pihi tuin amisna ban paung chale wen misna yud dalet hu haya omer hilelin asay zom kinin heti ipiase im en anili mili uksianili asmi maani vimlo aksav imatai hilelin tiltuma sahi akhatna im en anili mili keisu kayading kahilawaile kuyading ba kahiyam oksianili asmi maani kiyading kahikinaile ipi kahikino vimlo aksaf imatai tu ayaile iti phala ki boldam rabainu awada boltuna hilsina apia im en anili mili tisupi ki sena hai kayading kahilawaile kuyading kahina ipi ki sena mitaile im en ani zokhel asmi mi iske bisfili
le kay ni pia mi ta holam ba ki so do lo kay le ka khalaga wa dinga pan ka kila lawa kay le kay hagaw na ka ki ngai lut lawa ya le kun e ngai lut dam kui ma e ngai lut dim lo hi kay ma in wa na agban ga ma ai ma in dal pi ding elaga wa dap san ni bol pi ding kui ma lo ai ma ki ngami abon chang ya kay ma in hi si thilo si hagaw la nga chan bu mu ne u se kay ma ka ki bolo ya le kun ei bol pi dam em en ani le mi ni abana pi se uksiani la smi mani ka bola yong le ipi ka hiyong ti ipi se nai afilu zakhiti la smi ma huwa skuna ze over menik sha who can again ma shani khayab la aso ipi se ele hisi ka tuble lagaw langa ka tuble ka doi pas ka boldo ayong le ipi ka boldo be bauti ipi ke se nai ya filu zakhiti la smi kay ma dinga ipam tele ka boldo ka to dal lagaw la ka to do ayong le ipi ka bolong ti chu ipi se na mi tai le chele se na mi khanin akin a bol nga ang bol be ki di didan chu chele se na ikin pa mi o se chele se na ehung dolwa mi o se ikinu hiu pa su phe mi tai le tora misfo zui di pa he ya sa tora misfo ka su ya lagaw pa ka bowling do pa ka bol do ayong le ipi ka bol do ay su kin kay man ka bol ngai so khanin a bol ngai bo nga a bol ngai ho akin a bol ngai ya asu buli do ka su buli be mi kuti ai le kay man ka bol te ngai ka su buli chu ipi ka bol do ka duty chu la ka duty ka su buli chu ipi yo bol do lo pia ka bol te ngai ya asu ipi se misna asu uksiani la su mani hichi pas ka bol ni ipi ka bol do ai su pem te ka duty ka su buli be bi nim lo aksa tu pe rei lo ai le ti su baula ma se ichilei se ni imatai iti le ha mi tai le ki akhal ha mave in efshal iskot o ayesu thijau ting le thagaw la nga muding imacha ki bor he te lo le se na pya me te lo hung ding le se na thil mudi o se abona hawla ba a chan bo mudi o se echele se na ko na bo ki subul the ki mu thai hi ain la echele se da ating le thijau ting le imacha ki bor he te lo hi virus akhe yelchina dang khana pia rabino bada batun rain imlo aksa be me habe khura abe khurut haba kharud imatai shema be me azigna lo ya le beyadi tu aka bolwa le ti ka bolam ti hilchit da khana pia rabino bada batun rain tu aka in khwa ka khandon la ya ka dam thaya ka chale aka ham thaya ka paulia dam thaina shim ipi pe lai ta aka bol thailo ya le katha nei pe na shem kin ka bolo ya la khandon pe na ha shem kin ka bolo ya le imatai iti la ka boling ayas iti e ting le ki bonu mo le thei talo mai thei kun za he no ki bonu mo le ita sa na zo talo mai thei ki bonu mo le imi ita sa da mo bai se na mi ka tu thei hi de ka na tefle ve nu na khon num thei le ti vai di ta ya su ka khandon la ya kai mai ka bol thei pe na ka bolo ya le yelchina dang khat myam lo e sin china pia ai pile rabaino boda ba tunai ipi hilgun hami tai le hilal tu se akona mi khane ne chele se na ai ma haga wa de ai ma de haga pai ma ki ngai tolo wai le isa te ki ngab di lo ila fa ki ngab de ku ma ki ngab di lo ai ma sam se a ami takibet ai ma dinga ki ngai to de ku ma ki ngab di lo kalagaw pa lagaw din mun pa ai ma dinga mi o sen ai ma ai ki gel ko lo wai le igel pi de ku mam lo in ki thopi de ku mam lo hi ai ma in ekibol do lan in bol pi de ku mam lo hi abana hisi bol do ayong le ki pa cha na ring ka bol do tai ti ne ti ki pa cha na ti lo ai so I duty le se na yung lo si pa I duty pa ki bol ki ti abana ya ile thumna isele se na in sunga I bol wa ile thiyo ting le ma sa ki bol thai te lo del se na dang khana su pya mi tai le I khando na I tha nei lai ta I bol thai pe na tora mi sori zui the ba zui lo ya I khando la ye bol wa ya le te nung ting le ki bol nu ma ki bol thai te lo mai tai I kho na hu lo mai thai ya su rabaino oboda botuna hilelin mi kha chele sena dam thena nei pe lai ta abol thai pe na miswa abol thai pe na mi khanin a phar pa len na chera ki bola miswa ra tora miswa akiti ding pa I hil nu mu hi miam ro is lekha bo in hil sin dang khani pi ki ba im en anili mili ti su ipi hil sin na hil sin dang khana pia ipia mi tai le miswo ro se thilo se chele sena ai man I bowling
tafkit ki nei ai ni bor thei khat chu iroi pana bor thei lo mi o sha shi men chele san hu na wa tha ya shi men thanai nei pi hu I thanai na kai ya shi me pi pa sa koloi pa thanai na to ki bang lo gi yas mi o sen I boarding pa I duty pa I chele san tafkit pa ki bang lo gi I tafkit pa su pya mi tele im en ani le mi li ka tafkit pa kin ma ka bol wa le kun ka tafkit a board na ya su kai ma ini sa tafkit a board hi si purpose a boarding ma ka ngai ai le kai ma bo hi su ka board the mi dang a board I board pi thei lo ti dan su kam tele kai ma ini chele se ka hong lo ka boarding pa su kai ma lai kai ma ka ki bol wa ai le ka bol ngai lo ai le kui ma mi li kai ma I board pi do kui ma am lo hi oksiani le asmi ma ani ati so ayesu pi se ki nei Hesio se su pya me tele tora mi swana ka bol thei di o se su ke man bol thei ong leng ipi ka bol ong ti ma ani ipi se na ma ani ti pasu ke ne ke ro fa khese se o se imi akados par khu ase me alung si khotona mihing jingka apana I mulha I thodo chen pha se ase men dam te ne hinna mi pi hi dam thei ne pi hi zile chai pi ui dam thei ne pi hui baru ka se agam tingai hlunu Hashemin ami te chu alusi khotona tam ta I bol pi to ai ma na ma ding ai bol pas I vanai le ama na khana sa ma ding ai ti wang sai ma ding ma ma te yong le Hashem lung dei lam I ka bol pasu ama in ai ai ho ai bol pi to ama lung dei lam pa ama in bolin tai ka bol pas I te ka ai le ima hi lo hi dan so hi so u si ka bol do ai yong le I pi ba mong Hashem lung si khotona tam ta ka chu ai bol pi te ka le ima ai kit lo hi abana imlo aksab imatai ti spamite le tu ayole iti aka bodam ti pasan ipi hilnu mai thilo se mitzwa se aboling phanum ipyami tele mi khane tu pena his damnu baruch hashem mitzwa boding akona luta hesi mitzwa paso akona lut paso tu pena bolo wa ai le anga ai le akiting la kona lut lo mai the nung bol nge te na bol kit thelo abol kit thelo mai the ai su thilo sen amiswa aphat na ne aphat pena chu e ra chu na sing si ko to na me a chu I bowling phat as a seven phat in pi aphat is damnul ki nei ai ma ding ayo ka aphat a seven pi he chi phat pas imat man lo ai le imatai aphat pa pe le ai le ki man thai ta lo ta ya su thilo sen pe mi te le tora miswa le thilo sen aphat ung hasemin I kho chunga I kho na ung cha aphat ung Esi aphat pase mani ki maloi ma le ne sele bolai ma en ami so pase ki la lo ya le nga nge ti ting le ape na phat I mu pa to to bongas ki mu ta lo ding ape na so na ki bole I bol thei ta bongas ki bol thei ta lo ding ya su misna pa in hung hil pa se em yam lo se hil chen na le se na me kha na hung ya le akin bol nga he akina bol de pas mi danga bol pi thelo aman bol te te ngai hisi akin pasa bol do ayong le hasem lu si khoto na tam ta ta te kan ima ai kit lo hi aban kan la seven boarding partner pi pasu apena is w kila abolo le aphat dang pa to aphat dang ai le aphat dang boarding pa to ki to ta lo le ta hom so mai the aphan amu ta lo mai the imishna pawin isilai sena min khat thagawa ki dalding pa yung hil ku dia tuin amishna pa ban chale wen Misna tetvav Shamai omer hilal tu seu se chayuta samai tu sepa gavelevan ase torate kha keba amol mi'an viase harbe viave mikabel el kol hada mesefer panim yafo shamain tiltumana sehi ase torate kha keba na tora na zilpa su kewa isa ineti kewa ti das bem tele permanent ama pas dat sading kiling lo de kewa isa ngaeti ipikisene ase torate kha kewa ipikisene rabaino oboda batuna hilsena pia shihe ikal aske kha bayo mobile la batora asuna sana ase torate kha kewa kitisuni pi seinu mai asuna sana mi kha tora ana kidide heti Usheti yagia mina limu tase melakha na tora na sel na kona phat ne khan aona nei ai le phat ong sunga chun tora pa na tora na sel sunga phat on nei sunga chun phat on ne khan nei ai le nang ma nakin ki bodu ho ki bolu ne ti
Pami tai le ne la cha ham thil tang parnasam thil tang hi bilo shia ikalas ki kha be melakha oseti pane be na melakha ta se batura afu khilo de ti dan chu na to ding le se thila ki ding na sila na ma kin bol bola le phat on ne ane ya le tora pa sil de lo afu jo I ding ase tora de kha keva na tora pa so phat tam so to tora na ki ding phat on ne ya na phat on sunga chu nang ma in na ngai cha dung cha na upaim te lo ming le se hina ne la cha ne ngai ya sa phat to nang ma din mun to nang ngai cha dung cha na chun na phat on chun I cho thilo chu bol ne ti ewang a tora pa so akewa I ding phat on chu kan ten na to pa se na bol he ti ayo khala afu la na to pa na bola phat on pa tora pa isi pa sui lo ding tora pa so pha si ai ding phat on so a tora to phat on so asu na to pa se na bol he ti ita su ilchina rabino oboda batura ne pi ipi hinu mai ipyami tai le chelation ai hu na chelation na miu si kunung te ne kinu ne su ke ding om dan ni ku ma kim poin ya chelation ai hu na wa ipyami tai le akeva poi mo ma se pen su ipyami tele tora ai ding abana pharo ne ya su arai pa su ipyami tele akeva lo arai pa ga bol se ai le isi pa se na to pa ke se nei ana to pa so keva hi sa gu lo de atora pas ni khari lo ding atora pa so tam sa gu de isi chu I hil no mu hi abana ni na samai di pse emol mi at bi ase harbe tam sai hin lang de dan chu thom sai lang tam ta bole ne ti ipi gi se na mi khane ni pya mi tai le akama ko na thu atam sai di lo ai action pa ha bol do de Kemo simatsinu bi Avram Avinu alav shalom shema tikhila veikak pa lechem ubaso veikak ben bakarak betov bereshina bung som ge chang sagina kisidia ipu Avram akona kimueti thu asai hom action atam bore wantil mi thumen ipu Avram hom vilasu ipu Avram ni pise tui niau khat galavin lang tui niau khat galavin eti isi tu ni kha gala vine ti asu kuya sole aso te wa sole ti abana tu ni kha gala vine ti da na su ga gele ya ga ki gel ti le amuna se ni kum tele ipu Avram sun ni the ni kha nam kha ni sa ding da na ki gel me thei aba achai na ipu Avram pi bole mi o se to na mi thumo ban ti mi thumo dinga akhar khat se abonga tha pi he ti bong mi khana da bong kha na alai pi he ti akama se masana chu pi se ipu Avram in akama bong that ute ti lo akama se achu tuine khan min pha hi abana kema sole adu da min pha ai la action an bol ta chu ase ne la bong thuma tha hi ya su ipu Avram ta banga akama tham cha khat bo se ya action atam ta bol banga thu rom se in la action pa tam sa ne ti ya pa ya du na de pem ite le thilo se apoi mo pen su pem te le rabi ki wanal se banga alimut pa ikalai po in action pa hete eba so action pa so body pa so izil lo ya le ki bo thelo ingle izil pa zilding abana body izil pa sai bol pa sa tam sa gu de yas emor mi a rom se nang tam ta boli ne ti athumna veave mi kabel koladam be sefer panim ya fo mi o se pam tel mai ho selin lam to ne ti pi ki se na rabaino boda botuna hilchina pia Kiesiata magni sorhim le baiti kha ipiese ka kating le zinin sunga ki welcome hi ki welcome a supam tele mo tenan su eo kha le chimi pa asi be du da tinalo sa ki welcome a in so ki lun sai ai ba ilun sa ba su mai hoi se la izin teo ki welcome lo ya si ipiese rabinu avoda patunarai sikolo no ten upana ki bo se bakal ka afilu natan kola matono se baula mali alab kilu lo natan klu ya sumi khane sina ne lun sa mi khat ki pathil pi na pi ya le na pi nga ngala ya le ki pa mai ho selin sefal panim me for pi ne ti aye su pam te mi khanin azinam khalai lo le patana tam tami khada pi a amatana pi pa sa tam le lang le se dim se na tam le na pi ong le mai ho sela sefal panim me for pi lo ya le imatsa pi lo ta bong he ti Didan si piam tele na pi pas ipithil na piam hilawa ipiti na piam mayo sela na piam mayo sela na piam ti pas poimo ai su akisan pa na zin pa in azin at ai inai pu abara bai amel pa bani
aja bai la bai next kat pia nang le mai hoi sela pi ai le baru khasim azim pa in ahin sunga om dipa agar hundi pa sunup sana ai lo le hamona nei hi ain la azim pa in thil tam ta piong le mai hoi sela pi lo ai le azim pa dinga su mai lo ama dinga yong ki pa no lo hamon lo abanai le amiswa bono si ma cha pi lo tapung heti ya so rabenu boda ba tu nai an soma samai tu sepa thil tu ma se heti tora pa asuna sana ki di ding apha no ne le le se thil pa ki di de ti anina thu tam sei lo ding action tam bode athum na mai hoi sela mi welcome de he se thil thu ma se yo se chu pi kui ki sei nei chiwa he rabenu boda ba tu nai ne hil china da khana pia Shlos azarut izil shamai kinigel shlos malot shishki Yeremia them gawin mitum gawa them gaw lekha ba sena mitum sena pato kinige gitu a samai na seheti ipi ku Yeremia tu se ochu akhana kham miching heti anina gibor miha athumna mi hausa miching pa chu achi taya chu phame tele nung tora tam taya chu alungge lai pen gel the tora tam ta kheta to bang le si thera ki dire ta na ka tora ta tora pa ka sulom dei ta tan gel mai the e so tam ta he ta hi si pa to ki tu ra hi si pa to ta dinga chu samai nga lo ase tora de ka ke ba tora pa he na si na tam ta ne le na tora pa se ke ba ne sa na lai de ti ong hil tora pa na ha ki ti na lai de ta ong hil ani na gibor mi ha pa su phya mi tai le anina mihat pa anina miau sapa to kitu odinga se pian se emol mi al vi ase harbe thom sei lang tam bole ne ti ka ka tele miau so tam ta se ti kan pi de ti a chene le ma cha pi lo hi he chu chui lo hi miau sapa su pian tele a hi na so lang pi miau so chip zo chaka sa miau so chip zo hi ya se pian tele kam wa tam ta aseu tham chakat bo bol hi amo to ki to dinga chu emol mi an hom sei lang tam bole ne ti nakama phem tele matane kha pi ding ham na mi tham khana ke thu pi de sei lang election na bolte na tam ta ke thu pi ne ti mi o so ta dinga sei ti athum na gibor mi ha pa to ki ta dinga chu mi o se mai hoi se la welcome na bole ti ai so mi ha ki ti su pya mi tai le mi anoi si mi o sa khono ya om hi ama e mi o se khono ya om hi so mai hoi sela mi an welcome di so mi ham sa he ai chaya se na pt se rabi o na batunu rain kene get gi bol amal have mi kabel el kuladam be sifal panim ya fo sigvo sisro will home kene get libo hara ai mi har khal kiti sun mi khal mai hoi sela ki wel an welcome di so akho pi di so thila asai ai so aha ta ya so ana pa ki sonale mi amuni mi didan so direct ami o kho pi hisipato kita ata ama ta dinga chu mio se mai hoi se wel community dinga chu ama hina chu mi hoi do mi hoi diwa mai hoi se da welcome di tipas ha sa khopi di tipas ha sai ama ai achara pa ki do pi ale ama chu hal he yong le mio se ki pata a khopi di tipa hisipa hi lumi asu misna a samain hisi misna ama ki to ama to ki to dinga mi hat pa ki to dinga chan sin he ti tu sim kha kana sa lekha bu khana kana sim do a euro goma rabin ta khanu metin ara pa su so a ko na ni hindo hi holocaust a ara pa a hindo dan chu ipiti hindo me tele tu misna ta bang chana hi mi o se mai hoi se la sefal panim ya fo na welcome de e du ga chu mi o se ki titing le number 1 ama se pen chu in sunga easy jati ho number 1 heding aba na khu pam hi de pam la ngai loi te ho mai hoi se la welcome ma in sunga easy jati ho sefal pani me for mai hoi se la welcome loi le pan na bai hi ama se pena in sung abona ki se in sunga ma sa ding aba anting la pam la nga bol de pam la bol ma sa la ban in sungi lo in sunga bol ma sa ding easy jati tu mai hoi se la ki welcome ding kyo pi ding aba anting le pam la nga pa pam lang pa bol de Atushima hisiara pasu Europe gamana cheng huya sakhri ki chaisi ilahen ipia bole hisiara pasun
sakrit akichai si le arapain akhusunga mi o se aviali ale lampia ki mu se shalom shalom good morning shalom ta mai hoisela nu hiosela welcome si he asu tlai ta su zalman mi khat goi khanum amin pa su mil mulal kiti khanum hi isi mulal pa su amayong phase arapa ti ki mu to jingon azot pating le arapain hisi zetel person goi person shalom good morning ra araf ta asai masanga arapain asai khapana asai masanga arapain good morning mulal ta good morning bokel to good morning ta hisi goi pasu arapain sing ka sida wishing asa phase abo bol azentel person arapa masanga sengetel arapan asai mas sangai lo arapain asai mas asai phase a ida su kumsia bola bol achaina daum ta holocaust hunta holocaust hunne le german te hoin e samabunga azuta usi phadinga puyuta amo chunga bain hokota khanwei hi arapa yong galo so tapi omzo nunga chu ayani ogisu talo amelo ki khialta gong luta amelong chu arapa mel to kilo talo hi khanwei hi ana tona wa om lai pe ta wa hi Zalman ibang simam amosun juda te salai na ki go sawale laina aki go sale mi khan na masangla chu Zalman bi se pe kha dingale simi pasun mi o se right left abo tidan chu right lang amo si hingdam left amo se diam tel hinna to thina pa khaim be ma ve chu akhot na ki ngani chi mai pa sa thina to ina cha ma en thu tan ta langa chi o hingding langa chi o thi ta thu tan mi o se ta chu right left adai dei hinna langa sol adai thina langa sol aina asola ina ichilaya line as arapa na pangi arapa na pang aina arapa line hong kitha awai arapa phan nuta aung ne nai arapa afa dai ai le isi zalman mi pas ku ya mi tai le hisi sing ka se good morning ne ti pa mulal ki ti pas ne hi as arapa in amu aso arapa tu sima saina asu ama in ka sai di kalungela ka sai di ta ka sai poite automatic hesimi pa mu asu good morning mulal ta arapain hesimi pa so good morning ta awish le hesi zaman mi pa so ki la le arapa su right langa hinna langa so pai ya sa arapa ang su pel ta la ku yama het lo hesimi pa good morning atiza mai ho sela no welcome ya asu hesimi pa chun apena sara pa su me ki khel ta mai thai ya hong le ahin la ya da hoidwa dam sela didan chu galma sanga hisi zian tel pa su good morning ta an wish ya chu achaina hisi pa khona chu hinna hisi pa chun hinna langa sorry ya chu mai ho se sefer pani me fo na mi o se na welcome ya chu ara pa chun holocaust akor hinna turi ya su bi misna pa ngale mi kabel ekola da be sefer pani me fo mi o se mai ho se welcome di tipa ale dan chu ara pa in hisi ti sima chu ana bori achu hinna na to hinna na mu hi hisi mai ho se la ana welcome me asu hinna mu hi isan ge ya pem te ne mi hoi duwa mai ho se la kheu pi pa isan ge lenam ti pa sam mo do the hi a chaina ding in tu sim khat ga vele hen amisna a hilel na sei pa mn ani le mi di ti pa so tu sim khat ga sei le hen khofes kai mi tu sim hoi ta api a hisin ngalewan amisna ai muna wa chu leisena mi khat ai ma ding ai ki bol wa le kui ma in ai ma ding a hagaw langa i bol pi di kui ma am lo hisele sena bo hi miswa ki bol the ithio te miswa ki bol the lo mi u se ele sena i de di ke sei te miswa kan ka bol ithi the mai te u ai la ithi zo ting le thu ta u se eme ki lang de ta si te le chen bol nu le ki bol the ta lo di ta hai haves kamin masal hoita election a ming election ahun na chungcha masal hoita tu sima pi khanwei hi mi khanin a masala pi na chun loi thu man ne ete khafes kai mi aloi khat pa su a best friend angya ki ngai lu pi pen akinai pi pen hi asuna zana ma to kya nei pen loi khat na nei aloi ni na pa so ai le best friend e tho ka le ki ngai lu ka le didan chu close friend ai wa ka khu ta close pi lo hi ka le ki mu to se hon ka le ki go hi athum na aloi khat pa wang su loi be me ya ne hi ala panim kum khat le khat be mu de ham
kum som la khat ve modam akimoto kana hisdam nunga amu kha ai le akimu pi khutu le akimu pi lo aloi ai banga chu kutita loi ra kho hi kutita loi ang sim be lo loi mai mai loi thuma ne ati ni khani chare sa bang silum ta hisimi pa su agam sunga leng pa in le khan to na le hisimi pa hitabang mi pa leng pa na chung sa thu tan ni khan min hi se thu tan na hi na so le tiam kana zakai nei lawa thu tan na na lo lo ai le thina na to ding hisini kho de ne kho to na chung ta thu kitan ding leng pa ina nong de ta leng pa ne ta na thota isile tar mu achu ki cha ta he leng pa ai boy ke na nei di dan ya ai pi bele leng pa ma sa thu tan na lu di ta he ai le aki thu pi ding mi a hol ta ai le agele ai le aloi ho chu ama sa pe na ko en gel do ai a best friend pa gel do ai a best friend pa ko ma ngala loi pa nung si de ko ska ko thei de bo to ai pi ong loi pa te he ta mon le pa le kha le ta le tho ne ni ti hin nung si ta ne ki thu pi ne he se thu ta na zakai khai na dinga ka lo le na ne ki thu pi ne ti he ha le pa thu za chu ya loi pa best friend pa ke bang chuang ka za poi ne pi kwak ne face ke a ding hin ke a pi kwak ne face ke a ki ven ngain chiwang ka lut num poita ka ki ven ngai ta ada ha ta aloi ngai pen pa aga ti mai le ala panim ada ha ta ani na pa hong ta ahung ai le aloi khat pa su atu sima se ma su le pa in le ta lan to no si so na sa ai le angai best friend be lo ka ka le ki pi pa sun angai ai le a ko ti ai le kan ki thu pi the le ti ai ba ho le sang ki thu pi the le leng pa ge chan kan tha the din he ti ai ba asunga wa ka lut ngam poi e kyo ka ki sai ti leng pa ge chan bo tha the le ti aba lai le ka na ki ta lo leng pa ge chan tha the ri pi ka na na ada la ta aloi pa thu na pa loi ai ne sim khan lo ka le khat ve ga ki mu pi pa isimi pa ko ma cha ka chi ai le loi pa baru ka se na mel mu khan lo so ta na dam dam ina na phat phat ina ipiam ki thu pi na ngai chan na ne ka ki thu pi de ne he te an sai pe ala kha atu simo si so bona se ai le ips kha pai aloi pa athum na loi thu na pa so ta pi wa ki mu pi pa hi se loi pa ko ma ka chi a cho loi pain hi se tu sim sa aza chu lung kham me no so pi abona ka ki thu pi ding le ba ko mai pui ding na chung chang thu se ding nang ma na lo hin na te te na pa ne la re ta he si mi pa sa loi pa se pi bo le le pa in sunga age chan ka tha ki lo wa in sunga pui lu na le he si ko na khaw na ke na cha ma chung chang apha na chung chang ka se ya ke thu pia a chaina le pa ina ko na zakai re da pa na la ale aloi pa ki thu pia ti hita chu khafes khaim zikrono libra khain amain masal hoi ta pi hi anim sa chu pe khafes khaim se na loi thum ki nei ki ti pa su ichelei se na thil thum ba sa he ti ami pa su pe me tai le le se na mi o se ki se na he ti le se na mi o se hong na le se na hong na loi thum ki nei eloi khat na sa pen su pe me te le best friend a tu shima akinai bi pen pa aloi pa su ki se na mi tai le sum le pa ho ki se na gashmu le se sune zana na to wa su bi lo pa si ki se nei hi si pai mi nga ding a best friend akinai bi pen ai su mi te sa ki nai zo hi min koi va dai le atam zo pha atam zo ya ma nei mi fa la mai le victoria mai lo ai le to ana to na muna ai ho tam zo a a man hi le se din koi va dai le ai su mi te ta ha man pe lo hi si le se na asum le pai to ha man zo ai ko asa ye so cho ha lo pen ama to kya go pen hi a best friend mas pen spam de sum le pai che le se na sum le pai ho ma monon ho i cho hi a best friend mas pen to isi pas va sa na he ti ani na aloi pa ka la ki mu pi lo best friend chat lo hi ai bang aloi hi pa su kui va sa na mi ta le ain su mi te ho karof mis pa kha ho ki se na he ti ka ting le ain sunga ni khat sunga ain su mi te ki mu tu apa tam do so sumla pa ya asian bang asu e ni si la ki mu to hi aloi pha chat chui lo best friend chat lo close pe karof lo ai bang asu tam kha na kinai diu yu jeso ain su mi te ba sa na athum na pa aloi pa pum dona don kha lo pa skui ve sa na mi tai le tora misvo no ki ve sa na he ya su ips khafes kaimen ming le se isu nei se na mi o se in achi pi dola ta su hi alang pia mi o se na ki nei pi pe su le se thila mi o se ki ti hi sumle pa mi o se hor asun jang sumle pa mi o se bu abana ai sumite abana tora misvo chu pha na nei ai le betau na niswa boling a koi do hi
ai le mi khat iselei se na thinan tu ting le thinan tu ti cha tu sima se ya leng pa achunga thu tan dinga a ko pe chu ki se nei thinan to ai le atusima aloi best friend pa ape pena da la banga chu sumle pain ape pena da la ale siki ang ki pulu thelo ka khona kila ari ati thelo ima cha ki thu pi thelo sumle pain athi pe pena chu asumle pa se bona da ha ta le sina ima cha kila thei thelo hi hichimi pa su sumle pai tam tan lo yong le ima kila thei thelo khorgu kiwa chi hi abas pena aloi pai best friend amo athu se aza ada la achu sumle pain mi athi thile ape pena da la hi ani na aloi ni na pain get sang kan ki thu pi thei re ati ai banga asunga lu thei lo den ke sang kan ki thu pi da loi ni na pas ku ke se nai anu le pa te ho ai sumite kromis pa kha ho asa kromis pa kha ni pi bol thei ve athi pa dinga bol thei dang lo athi pa long san la wa le ain wa pa na han chanan pu lu a han chan bo pu lu no han cha ko na aban pa bol ima cha bol pi thei te lo lempa masangai pi thuong sei du asem masanga thu tanai pi ting lu du ba sa bor thei te lo a bor thei chanu chu ming pa ai na ko nan pu lu ba an pu wa le han chan pu lu hi chu aloi ni na pa lempa ge chan kan pu lu thei re ti pa hi chi pa so hi a thum na a aloi thum na pa lempa in sung chan pu lu na ki thu pi chu mi swa pa hi ming a thiau ting le asem masanga thu tan na di hi chu thu tan na sun kuning ki thu pi re mi te le sumla pai ki thu pi lo inu le pai ki thu pi lo loi le pai ki thu pi lo e ki thu pi sun tora mi swot in a bol ho in ko se mi khane in khwam teflin na bai ham sidaka na bolam khese thilan pa na bolam thil mi swa na bol ho sun khunung tile hase ma sanga thu ki tan ding ting le lema ane pa ma sanga atu sima kan ki thu pi re ta sei aloi pa thu na pa chu tora mi swot no hi hechibau se chu le pa masanga mi kha thu kiten athu tana ki thu pi ding hechibau se chu ama su zakai lo dam thu tan na lo ling lo dam hinalam pia thinalam pia chiding pa chu ama bo ki thu pi te hechi tu sim chu khafes kaim tu sim masal pa ipl ho misna yu dalet na pa to ke tu a hi hilala se ma ma su im en anili mi khane ke ya ding ka ki bolo la kui mani bol pi dam ai ma di ki gelo ya ile tora miswa pa ila ima thu tan ni khwa ding ai lo le pa ai ma ki gelo ya ile kui ma i thu tan ni khwa ki thu pi de kui ma lo inu la pa yong hilo sungle pa yong hilo ilo la pa yong hilo iki thu pi thei ha chu pem te le ichile se na hina tora miswa isui ho bo se so mi ka ki thu pi de he si pa chu i bol ro yong chu i se ma bo ngai chele se na kin ki bol hi abana ile he si pa chu iti pa le kununga in ki thu pi thei ding pa hase masanga thutana in ki thu pi ding de pa he si pa su iti hoya ko na ama ki thu pi ding pa su ki bolo the me tai le em lo ak sap im tai tu phat isolation mi kha hin sunga bo hi aki bolo the iti yo ting le ki chai ta iki thu pi ding ho su iti pa le ki sim do the me te le isolation na hin khoi ni sunga pha chom ka ni sunga to ra mi so le ki ting le bo he so bo so si a ko na su ki thu pi te de he si pa su tu isolation in sungin tin ole khofes ka men esoti sima ko na so amisna to hilal to se to ki to a mi kha ne sele se na hui marking uploading e ma hagawa ding boki gelding tidan su pya mi tai le e hagawa ding ai ma ki gelwa le kui man in gel pi de kui ma lo kui marking uploading hagaw thil ong hiting le se thila sa ka tin le ki thu pi di mi mai te hagaw thil ong hiting le e ma ding a ki gel ma sa de ama sa pena aba na ile mi da gel ngula ama sa pena e ma hagaw thila hoilai chang ka gaidam hoilai hagaw sa chang ka bolo dam ipm ka kin ni chele sana ka bolo pa e market pa e ma de ki ma sa de hisu chu ama sa pen foundation e chele sana hu na wa ipm ama sa pen thilpoi mo sa pen hilal e no yo aso se ma yo bon chang ka dam theina pi venten tora miswa na he bang isu the ba ayo yong pm te chele sana hagaw la nga ai ma koi ma king am lo ai ma hagaw de nga ikigel the ba he chele sana pha chom ka inai sung ba hadam theina inei sungba hisele sina I hei theba huwa imi ekam thu sei theba imi na thili mu theba na kola tu isa theba ekeng ho ehile ekeng ho kono isa thei sungba tora mi sun ho tora mi be mi dras be kinese china ekeng ho isa ba ekon ho tora mi sur khese bonam teflin bainham ekam te ho tu pa sei na ailo le se famio se tu pa sei na mi ki pa tu sei na tora thu sei na tauna ma nai manham ailo le imite hoyong thilo sil thilavat na lam thilhoi lamai vat nai man theiwa ita seo siu chele sena pha chom khai nei sungwa tora mi su bona I mon theira semi ki thupi weten chuki le
ipon sangke wadinga chukele ai ho isu piti ho ma mundanga munda manipula umlai ho amoyong boro ai phat no kinu to kirona sei te lo hi to ai phat no idin muno khelo hi piung tiram I khang mi pyo se he mi lo de me sha khang to kinai taw hi yasu ai pu isu piti ho yong manipula ho amoy kin chala hasem chile sena gam thinga misfon ho bol theiwa amo in a tuk tu islation a ihung music tuk su agam thiang honga tora miso te to hindi pa ituk bangwa amo yung ahung theina dewina semen isu chu ai ho ading ti amo ding ti ibon sangke ba ding in ba bu pitawen